Hai, salam sejahtera semua. Apa khabar? Okey, untuk video kali ni kita nak cerita sikitlah tentang topik berbaloi ke kalau nak beli Volkswagen Passat B7 tahun 2011 ke atas lah. So, okey, bagi sesiapa yang masih macam tengah cari ataupun tengah consider lah Volkswagen Passat ni, harap video ni dapat membantu anda semualah. Okey, so let's get started. Okey, kita cerita harga dulu. Harga sekarang kalau you cari dekat Mudah ke mana, mungkin boleh dapat dalam lingkungan, kalau you tengok Mudah, mungkin boleh dapat dalam lingkungan 20 lebih ribu, 30 lebih ribu, depending on the year lah. Kalau 2011 macam tu, I think 20 lebih ribu. Kalau baru lagi 2013, 2014, mungkin you can cari dalam 30 lebih ribu macam tu lah. Which is consider very cheap lah kalau bandingkan dengan yang lain-lain. Sebab harga baru kereta Volkswagen Passat B7 ni time dia baru is I think about 170,000 lah, 170 lebih ribu, 180 ribu macam tu. So sekarang dia value dah drop sampai I think second hand punya Myvi baru ke second hand punya Myvi punya harga lah. So untuk German car, dia consider paling murah lah untuk tahun ni lah. Sebab kalau you tengok, kita tengok harga-harga ni kalau BMW yang you boleh dapat is E60 lah. E60 pun dalam tahun 2004, 2005, 2006 macam tu. So, lama lah kereta ni. Kalau harga ni lah you boleh dapat, paling best pun ni lah. Itu pun 2005 lah. So, I think E90 pun tak dapat lah, I think. So, it's E60 sajalah. E90 I think is about 40 lah. 30 lebih 40 ribu lah, I think. Be prepared. So, kalau tengok Mercedes pun samalah 2005, 2006 lah. Kalau harga ni lah, dekat price range 20 lebih 30 ribu ni yang you boleh dapat is inilah tahun 2006, 2005 punya lah W212 W212 yang dia orang panggil apa, mata kacang tu mata kacang kompresor lah. Yang ni kompresor lah. So, okay. So, is consider very cheap lah untuk harga kereta ni. Tapi masalah dia mesti ada reason kenapa dia murah gila macam tu kan. So kita tengok dulu dalam paint yang apa yang saya dah sediakan tu. Okey, untuk kereta Jerman memang tak dapat harga ni lah. Untuk untuk tahun 2011 memang tak ada harga ni, tak dapat lah. So is itu memang dah tak boleh dinafikan. It's very cheap for a German car. Untuk kereta German memang dia murah. Okay, so kita tengok dia punya pros dululah. Pros dia murah. Okay, murah one thing, and then of course paling penting dia boleh loan lagi. Kalau you ambil 2013, 2014, you boleh loan lagi. Tak ada hal, boleh loan lagi 7 tahun, 5 tahun. I think lah, you kena buat you punya matematik sendirilah. Sebab bank bagi I think sampai 15 tahun saja kereta. Okay, and then of course the next thing, kereta ni walaupun dia besar, tinggi, dia handling dia memang mantap. Handling dia memang sharp lah. Kalau compare kereta ni, you compare handling dengan BMW E60. Kalau E60 tu dia rasa macam boy sikit. Kalau you corner you corner yang cepat macam corner apa selip left right, dia rasa macam dia boy lah. Dia macam boat lah. Dia rasa macam boat. Tapi kalau untuk Passat B7 ni, dia memang sharp lah. Dia sharp, dia steady lah. You corner dia rasa ringan. Dia macam kereta, umpama kereta sport lah. Dia walaupun besar badan, tinggi, kereta ni tinggi tau. Dia rasa sharp, memang sharp. Dia memang rasa ringan. Kalau kita panggil apa, nimble lah. Nimble dia macam, kalau selip memang best lah. Dia rasa ringan. And then of course cornering memang dia boleh handle lah. Tak ada hal lah untuk kereta ni. Memang dia design untuk driving dia, untuk handling, and then of course dia punya cornering lah. Of course, and then kalau next, benda ni dia tak compromise. Walaupun dia rasa ringan, dia rasa sharp, dia punya handling, dia punya cornering semua, tapi dia tetap luas, dalam memang luas. Boot dia pun besar. Okay, boot dia kalau you golfer, you main golf, you boleh sumbat 3 golf club lah. 3 golf set golf bag. You boleh masuk 3 biji kalau tak silap. Memang luas lah dia punya boot. So is no compromise dekat keluasan dia. You punya foot apa, dia punya foot room memang luas lah, banyak lah. Okay, sebab I think dia punya kerusi dia, design dia, kerusi dia nipis sikit lah kalau you compare dengan BMW E60 semua, dia tebal lah. Tapi yang ni dia nipis sikit lah, tapi pun comfortable juga, leather juga comfortable juga.
Tak ada compromise kat sana. Okay, and then of course next is dia punya engine lah. Engine dia 1.8 turbo. Cukup untuk kereta ni, memang cukup, standard is memang cukup lah, 160 horsepower macam tu. I think is more than enough. Dia sebab apa rasa pick up, rasa ringan kereta ni sebab dia punya gearbox dia memang cantik lah. DSG gearbox 7 speed, dry clutch lah, 7 speed DSG gearbox. So dia rasa ringan. Kereta ni memang pick up memang ringan. Kalau macam dekat driving, dekat city driving, dekat jalan kecil-kecil, kira dekat ni lah. Biasalah jalan biasa-biasa yang you jalan tu, bukan dekat dalam track lah. Ni macam jalan biasa, dalam town ke apa. Memang dia punya ratio, dia punya gear ratio, dia punya power delivery memang perfect lah. Dia pick up semua ada. Kalau you nak potong semua memang cukup lah. Cukup. Untuk kereta besar macam ni, memang cukup lah. Cukup. It's more than enough lah. You can say it's more than enough lah. More than sufficient lah. Okay. And then of course comfort. Next thing is comfort dia memang ada lah. Walaupun dia handling, dia rasa ringan, dia rasa sharp, dia rasa steady, rasa sharp semua, tapi comfort ada juga. Dia tak macam E60. E60 dia memang more towards comfort. Memang dia layan saja. Kalau you langgar bonggol ke apa semua, dia layan saja. Dia steady je. Dia best lah kalau E60 untuk comfort lah, untuk orang yang duduk belakang kan. Tapi handling dia dah kurang sikit, tapi comfort dia naik. Tapi untuk Volkswagen Passat B7 ni, dia in between lah. Dia tengah-tengah. Dia comfort ada. Dia and the same time dia handling, cornering semua pun dia steady juga. Dia sharp juga. Dia ringan. Dia rasa ringan. Steering semua dia punya semua rasa ringan. Dia kalau corner memang cepat lah. Pusing kiri dia terus kiri. Pusing kanan terus kanan. Dia tak macam E60 yang berat. Sebab I think E60 ni dia berat. So you corner left right dia macam buai-buai, you boleh rasa, you boleh tengok bonnet kereta dia macam buai kiri buai kan, macam bot lah, macam bot. Tapi cornering E60 memang tak boleh nak cakap lah. Dia memang is a BMW kan. Apa boleh you nak complain lagi. You nak corner memang boleh lagi punya kereta. Cuma kalau feel untuk macam you nak confident is Volkswagen Passat ni memang confident lah, sebab you rasa macam dia lekat lah. Cuma jangan push to the limit lah, sebab kalau you dah lebih limit tu memang you understeer ataupun you langgar longkang lah. So ini memang best lah. Ini memang tak ada kereta so far boleh lawan ni at this price point lah. Okay, then of course kenapa saya ni buat highlight aircon belakang ni, sebab I ingat aircon dekat belakang ni memang standard kan sekarang untuk kereta German, untuk kereta yang luxury semua sekarang. Tapi saya perasan, even though yang baru sekarang 2014, 2015 punya Mercedes CLA 200, dia tak ada aircon belakang. So it's like, I thought kalau kereta yang above 200,000 lebih macam punya kereta German, at least is already standard punya kan. Kalau aircon belakang tu macam standard, tapi nampak gayanya bukan. Dia memang tak ada aircon belakang untuk kereta untuk Mercedes CLA 200. So I think this aircon belakang ni memang penting, especially kalau you ada budak-budak kan, ada baby, ada budak. Kalau dia tak ada aircon belakang, dia panas, dia jadi gila kan. Untuk baby semua dia jadi gila kan. Kalau tak ada aircon, kalau dia panas kan belakang. So aircon ni untuk macam kita yang ada children, ada kanak-kanak, memang penting lah aircon belakang ni. So is also a plus point untuk kereta ni. Harga ni ada aircon belakang. Then of course sekarang pun perasan banyak kereta sekarang dia tak bagi full size tayar spare. Even though yang kereta mahal, yang kereta luxury mahal sangat, dia bagi yang temporary, yang nipis-nipis macam tayar motor tu kan. So yang ni dia bagi full size dengan rim exactly same, rim yang sama lah. Yang ni CBU lah, yang sebab kalau 2011 I think is masih CBU lagi. Lepas tu tahun tu baru dia orang CKD dia orang buat assembly dekat local assembly lah. Yang tu saya tak tahulah, dia masih bagi lagi tak full size tire spare ni. Tapi untuk 2011 yang complete build up CBU punya, yang import dari Jerman, dia bagi full size spare dengan rim yang sama, dengan rim size semua sama. So dia ni dia convenient lah. Kalau apa-apa hal jadi dengan you punya tayar ke apa, you tukar saja, you boleh bawa lagi. You tak payah immediately you kena cari tempat nak repair ke apa. You boleh bawa lagi sampai masa you free ke apa, you baru you hantar yang rosak tayar, yang pancit ke apa, koyak ke apa, yang itu baru you boleh hantar pergi repair.
Dia tak macam kalau you pakai yang tayar temporary tu, you kena cari tempat repair secepat mungkin sebab dia tak boleh bawa laju semua kan kalau you pakai yang tayar temporary tu kan, yang kecil tu kan. So this is also a very plus size plus point lah. Full size tire spare semua sebab sekarang I think kereta baru-baru ni semua dia dah tak bagi lah sebab dia orang nak save minyak, save weight semua kan. Sebab kalau kereta lama dulu memang dia bagi macam even though kereta lama saya yang BMW E36 tu, E36 yang 3 series lama tu pun dia ada bagi full size tire spare with the same rim lah. So this is also a plus point lah. Okay. Then of course okay, kenapa ni highlight hydraulic bonnet strap ni? Heran juga kan. Kalau biasa kita ingat ini benda untuk luxury car is standard, untuk German ataupun untuk kereta sub 200,000 above is standard. Tapi I also notice untuk Mercedes CLA 200 tahun 2014 2015 dia tak ada binatang ni tau. Dia pakai yang besi yang kena sangkut tu, yang you dah buka bonnet, you kena keluarkan besi tu, you sangkut. You sangkut dekat bonnet, tahan. So macam ni lah dia dah kenapa ni bukan standard ke sekarang untuk kereta macam ni, untuk ada hydraulic punya bonnet strap, bukan pakai yang macam low cost punya kan, yang you kena tarik besi sangkut. Of course benda-benda tu kalau pakai besi memang forever dia tak akan rosak lah. Untuk hydraulic bonnet hydraulic ni semua adalah satu hari dia memang akan hilang dia punya ni kan, apa dia punya stiffness ke apa, dia akan rosak jugalah. So this is one thing lah, maintenance benda bodoh ni pun akan rosak juga. Tapi in the point of macam nak cakap dia punya keluxurian dia, dia ada lah benda ni kan. Okay. So ni also one of the thing lah. Bukan semua you beli kereta mahal sekarang bila dia bagi ni. I was surprised lah. Saya pun terkejut juga. Mercedes CLA 200 yang 200,000 lebih tu pun dia tak bagi hydraulic bonnet strap. Dia bagi besi biasa tu saja untuk tahan. Okay, and then of course, sekarang memang baru kalau kereta yang 2013, 2014, 2015 ke atas semua memang dia orang pakai engine CC kecil, lepas tu dia letak turbo kan. So this one is okay lah. It's already inside masa dia dah dekat future lah. Dia 1.8 tapi dia is consider besar dekat 1.8 dengan turbo lah. So engine CC kecil, daripada kalau you nak beli harga sama macam ni E60 ke semua, E60 dia paling-paling pun you kena ambil 2.2, 2.5 untuk match dia punya horsepower kan. Kalau you ambil 2.0 dia tak berapa cukup kan untuk berat, kereta berat tu. So at least ambil 2.2 ataupun 2.5, which is Rotax dia mahal lah. Rotax dia dalam 2.5 I think dalam 800 lebih setahun lah dia punya Rotax. 2.2 tak tahulah, mungkin dalam 400 lebih, 400 kali 500 lebih, saya pun tak pasti. Tapi untuk 1.8 Passat B7 ni dalam lingkungan 300 lebih, tak sampai 400 tahun lah dia punya Rotax. Okay. And then of course memang kereta ni banyak problem, tapi nasib baik dia banyak barang OEM. So kalau macam you cari workshop yang independent workshop dekat luar-luar specialist, Volkswagen specialist ni, dia punya kebaikannya you boleh minta dia orang pakai barang OEM, jangan bukan pakai barang ori, sebab OEM parts ni you boleh save at least lah dalam 50% hingga 100%. Kadang-kadang kalau ori punya part dia harga dia satu kali ganda. Ada certain part dia memang satu kali ganda dia punya harga lah. So untuk barang OEM ni dia murah sikit ataupun murah banyak lah. Sometimes you boleh save banyak. Okay, let's take paling kita tahu is ABS speed sensor tu. ABS speed sensor kalau you pakai OEM punya dia baru RM60, RM70 sebiji. Kalau you pakai original Volkswagen original punya is around 300 lebih sebiji. So itu dah lebih 100% lah. Itu dah 300-400% lah dia punya harga difference kan. So kalau you tukar satu biji OEM ABS speed tukar satu biji yang original ABS speed sensor, you boleh tukar 4 biji kalau you pakai OEM. So OEM ni memang dapat save banyak lah duit kan. Tapi okay, OEM ni you kena faham lah, OEM ni dia bukan dia tak sama dengan benda knock off atau dia orang panggil cetak rompak ke apa, bukan. OEM ni dia memang spesifikasi yang sama dengan original, cuma dia tak ada ni lah,
Dia tak ada Volkswagen punya lambang apa, dia punya logo ke apa, cuma dia factory yang sama, dia buat lagi satu produk yang spek sama, dia ikut spek tapi dia buat sendiri, dia jual. Dia bukan under Volkswagen punya ni lah, punya company, dia jual sendiri sebagai OEM parts lah. So yang ni lain daripada kalau macam you beli knockoff yang made in China Volkswagen, yang Volkswagen China yang knockoff, yang kira barang palsu ataupun barang tiruan ataupun cetak rompak, itu different. Yang ni OEM, you kena cari, kena tanya betul-betul workshop. This one OEM, bukan yang knockoff punya kan. Ini OEM, memang OEM betul, dia ikut spek punya lah. So banyak lah sekarang, banyak dekat market, sebab Volkswagen ni banyak dekat China pun, banyak kereta Volkswagen. So dia banyak barang-barang spare part, tak ada hal lah. So kita worry sometimes is spare part, kita takut. Sebab kalau macam kereta Peugeot semua, even Volvo pun I tak tahulah. Mungkin susah kan nak cari OEM part, susah. Nak cari original memang tak ada hal. Memang no problem. Tapi you kena bayar lah dia punya cost. Macam BMW semua tak tahulah. Dia punya dekat market banyak tak barang OEM yang boleh kita pakai. Tapi untuk Volkswagen ni, for my experience, almost 80% ataupun 90% barang yang kita rosak, kita tukar semua, kita tukar barang OEM. Dah tak pernah pakai original dah. Mostly everything OEM. Unless kalau benda-benda macam gearbox semua, itu tak ada OEM lah. Yang tu memang kena tapi macam clutch pack semua, clutch plate, dia punya clutch plate semua, adalah barang OEM, harga murah separuh lah. Kalau ori 4,000, OEM 2,000 lah, macam tu lah. So ini memang main peranan yang besar lah. Barang-barang OEM banyak dekat market sekarang, senang nak cari, senang nak dapat. Dia bukan macam you ada duit tapi tak ada barang. Itu lagi susah. Ni you ada duit, confirm ada barang. Macam tu lah. So it is one good thing also untuk this one. So okay, next, harga, dalam lingkungan harga ni memang dah tak ada bandingan lah. Untuk kalau you nak cari German lah, jangan campur dengan Japan lah. Kalau Japan, kereta Jepun, you ada Honda Accord. Banyak lah, you ada Nissan Tiana ke benda. Banyak lah kalau you nak campur Japan. Tapi kalau you concentrate sekarang on you nak try pakai German, kereta German, you nak try German punya teknologi, German punya driving feel semua, untuk harga ni memang dah tak ada kereta choice lain lah. So it's just the Passat B7 lah. Untuk harga 20 lebih, dalam 20 lebih 30 ribu ni. Okay, and then the next thing is, kereta ni dekat market banyak tempat you boleh tune. And then dia memang senang nak tune. Dia bukan jenis nak tuning, nak kena pakai berpuluh-puluh ribu, semua tak ada. Ini kalau you pergi mana-mana workshop, you hantar, ataupun dia ada in-house, dia punya tuner, you bayar 800, 1000 ataupun dia bayar 1000, dia boleh tune stage 1, stage 2 semua. Itu tak ada hal. Tapi kalau you nak go for a more professional way, you pergi Revo ke, you pergi mana-mana, dia akan buat stage 1, stage 2, tapi I think dalam lingkungan 3 hingga 5 ribu lah. Tapi dia buat betul-betul lah. Dia tukar intake. Dia tukar intake, dia tukar exhaust, exhaust kena tukar semua barang. And then you boleh buat lah stage 2, macam tu lah. Kalau you nak pergi sampai stage 3 plus ke, stage 3 plus, you kena tukar turbo semua lah. Kena tukar internal, dia punya piston kena tukar quad punya lah. Itu I think charge 10,000 lebih lah. Tapi you bayar 10,000, 12,000, you boleh dapat dalam 250, 260 horsepower lah. Tapi kalau you pergi cikai-cikai punya tuning, you ambil stage 2, stage 1, stage 2 pun at least dapat 180 hingga 240 horsepower lah. So it's very, very easy to tune. Cuma tune saja. Dia orang cocok laptop, dia setting dia punya turbo boost semua, dah dapat 180 horsepower, 240. Without nak buat banyak-banyak barang. Kalau macam stage 1 tak payah buat apa-apa, just tune saja, tak payah nak tukar exhaust. Mungkin kalau you nak bunyi kentut-kentut semua, kena tukar lah exhaust, kena modify sikit lah exhaust. There's also one thing I forget to mention is of course, yang penting untuk harga ni yang you boleh dapat dia ni. Yang ni penting ni. DSG gearbox. Harga macam ni, mana kereta you boleh cari ada gearbox DSG, direct shift gearbox, dual clutch, yang popular sekarang, yang semua orang idam-idamkan. Idamkan dia punya performance lah, bukan idamkan dia punya unreliability lah. Tapi DSG ni memang lain lah. Dia kalau you nak compare DSG and auto, DSG ni actually is a manual gearbox. Dia manual. Tapi dia ada satu robot, dia tolong you buat
Dia tolong you main clutch semua, tukar gear semua. Robot tu lah yang selalu buat hal, yang selalu rosak. So DSG ni memang, kalau you dah biasa pakai DSG performance wise, you biasa pakai DSG semua, you rasa memang you tak boleh tinggalkan dia lah. You kena ada jugalah DSG kalau you orang yang suka performance semua kan. Sebab DSG ni memang tukar gear laju semua. And then of course dia punya trademark lah. Yang ni memang duit tak boleh beli lah. You kena ada DSG juga, baru you boleh dapatkan yang bunyi tukar. Kalau masa dia tukar gear tu, dia kentut-kentut, dia punya perak-perak macam tu. Yang tu memang priceless lah. It's priceless lah. Bunyi tu memang priceless lah. Dia macam, umpama kalau you beli kereta V8, you nak dengar bunyi V8 tu, tapi you kena bayar Rotex tinggi lah. Tapi untuk dapat kepuasan bunyi V8 tu, you kena bayar. Kena sacrifice sikit, kena bayar Rotex yang tinggi lah. So this one is the same lah. DSG ni you kena maintain dia, ada maintenance yang tinggi, tapi kepuasan dia time you tukar gear tu, bunyi dia kentut-kentut perak-perak tu, bunyi meletup-letup. Itu memang kepuasan dia lah. That one is if you are looking for all this thing, kan? Okay, and then okay, kita tengok sekarang dia punya cons. Cons dia memang tak boleh nak cakap apa lah. Maintenance mahal lah. Maintenance memang mahal. So mahal dia macam mana? Orang cakap maintenance mahal, dia macam maintenance mahal. Bukan maknanya kalau you pergi servis kereta mahal. Bukan ni, kalau servis pun dah 200-300 ringgit saja. Biasa kita servis pakai minyak hitam murah. Air filter, I mean the oil filter kita pakai OEM punya. Dalam 300 lebih macam tu, boleh settle. Itu untuk normal service. Dan kalau tukar brake pad, tukar V-belt, apa belt, dia punya belt, apa belt semua, dalam lingkungan apa, tak sampai 1,000 lah untuk benda-benda tu lah. Barang-barang tu kalau tukar semua, tukar brake pad, tukar everything, itu kalau macam consider major service sikit lah. Tukar V-belt, tukar cabin punya filter, air filter semua, okay, tak sampai 1,000. Itu kalau maintenance dia kategori as maintenance lah. Yang tu tak mahal. Okay. Yang mahal is if dia ada problem besar. Itu kita akan cerita nanti lah, later on. So and then of course next is banyak problem lah. Banyak problem maknanya dia banyak sensor-sensor, benda bodoh elektronik yang rosak. Yang buat macam kereta, ada juga benda yang elektrik ini semua dia dah rosak, kereta tak boleh start macam tu lah. Dia banyak hal-hal benda-benda macam ni lah. Tapi tak ada hal yang so far akan buat kereta tu terus total loss lah kan. Dia macam benda bodoh-bodoh macam ABS speed sensor, yang selalu berlaku lah. Yang tu tukar 60-70 ringgit saja settle lah problem tu. So dia banyak problem benda-benda tu lah. Benda kecil-kecil lah. Benda sensor, benda bush pecah semua lah. So ni memang tak boleh lari. And then dia, one thing you kena understand, you dah beli kereta ni, you rasa you memang akan bersedia untuk pakai, rosak, buang. Sebab kalau you nak jual balik, memang tak ada value lah. You memang tak ada dia. Kalau you hantar dekat ni, kereta apa, used car dealer pun, I think dia akan beli ni lah, harga pengemis lah. I think dalam 10,000, 12,000 dia akan ambil lah. Sebab dia orang pun takut juga. Banyak market sekarang ada tengah jual Volkswagen Passat ni. Dia tak ada value kalau nak jual lah. So it's best you pakai, kalau you jenis yang tengah cari nak modify, you dah tune semua tune sampai satu hari kalau dia dah engine dia meletup ke apa, dah boleh buang lah, cari lain lah, cari lagi satu lah kan. So okay, next is dia banyak problem biarpun kecil and then besar lah. Ni memang tak boleh nafikan kecil. Barang-barang kecil macam tadi kita cakap yang ABS, speed sensor, yang elektronik ni semua lah. Sampai barang besar. Okay, so kita cerita sikit common problem. Kira barang-barang kecil ni yang tak menyebabkan breakdown lah. So yang ni macam benda-benda yang remeh-remeh yang you boleh tunggu, lepas tu baru you buat macam tu lah. So biasanya paling common is ABS speed sensor. Dia ada 4 biji. Every corner, every tayar dia ada 1 biji. So yang ni kalau OEM part is about 60-70 ringgit. Kalau you beli ori 300 lebih lah. So I think tak perlulah beli ori, tukar yang OEM pun dah cukup lah. 60-70 ringgit tukar 4 biji sekali. Okay, so sebiji 60, 6, 28, 200 lebih lah. 4 biji tukar. Okay, yang ni tak ada hal. Yang ni small matter. Okay, clutch pad ni memang clutch dia akan jadi haus. Kalau you selalu stuck in the jam,
selalu naik, selalu jam semua, ni memang cepat lah, cepat haus lah. Tapi kalau you selalu cruise highway semua, dia tak selalu masuk gear, tak selalu masuk gear semua, then it's okay lah, then dia tak cepat haus. So yang ni, and then of course you time you kalau nak beli, you tengah survey kereta, roof lining ni memang selalu memang drop lah. Dia akan jatuh lah, dia punya roof lining tu kan. Itu confirm dalam 10 tahun dia confirm akan jatuh. So kalau you cari kereta sekarang, I think dia memang dah repair lah. Yang lebih 10 tahun ni dia orang dah repair dah, I think confirm. So yang roof lining ni confirm dia jatuh. Then dia banyak bushing semua, bush, apa dia punya bush absorber lah, bush tayar lah, bush apa benda lah. Semua memang senang pecah lah. Banyak benda-benda yang pecah lah. Worn out ataupun pecah semua ni. Dia average dalam sebiji bush ni dalam 180, 150 ringgit macam tu. You kena tukar lah. Banyak lah benda bush ni. Beratus-ratus biji bush lah dia ada dalam tu. So DV valve ni pun sama. Selalu pun ada problem dalam kereta. Kalau dalam umur dah 5-6 tahun, confirm lah DV valve ni akan problem. So yang ni kalau tukar pun dalam berapa ratus ringgit lah, tak sampai 1,000 lah benda-benda ni. Yang ni kalau tak tukar dia tak ada apa-apa pun, dia cuma makan minyak, and then of course the engine dia kurang power sikit lah, dia power loss lah. Macam tu lah. And then kereta lama, kalau dah lama tak buat overhaul semua, tak pernah buat overhaul, tak pernah buat apa, memang dia akan makan minyak hitam lah. Sebab mungkin piston ring dia semua dah haus ke apa kan. So kalau makan minyak hitam ni, kalau you tak nak repair, tak nak buat overhaul, you just add tambah minyak hitam sajalah. Tambah minyak hitam, unless dia orang check ada leaking kat mana-mana, then mungkin tu kena buat lah. Kalau dia punya head gasket, head cover gasket semua leaking, ataupun dekat tebur dia pun selalu leaking, dan tu kena buat lah. Tapi kalau macam makan minyak hitam biasa sebab piston ring dia dah haus ke apa, then you just top up lah, atau belilah minyak hitam 5W40 kan. Dekat Tesco baru tak sampai RM100. So letak lah 4 liter kan dalam boot. Standby lah, itu just tambah sajalah kalau apa-apa. Okay, dan yang sering berlaku juga, yang biasa-biasa is water pump. Okay, water pump yang dia rosak, coolant leaking, semualah. Kalau water pump dia leaking, coolant leaking, you kena check lah dia punya coolant yang tangki tu kan, selalu dia akan hilang lah. So kena top up air lah. Yang ni kalau boleh urgent kena buat lah. Kalau ada masa kena repair lah, sebab tak nak bakar engine kan. Dan dia banyak benda-benda elektrik lah. Banyak elektrik macam yang baru-baru ni I pernah kena is internal gateway module lah. Benda bodoh tu. Dia kalau you tengok video yang sebelum ni, ada cerita lah apa masalah ni lah. Benda ni yang dia cause apa masalah semua lah. So ini you boleh refer dekat video yang sebelum ni lah, video yang lama. Okay, and then let's go to the major problem. Ni major problem maknanya yang akan menyebabkan breakdown. Kira kalau benda ni rosak, sadai lah tepi jalan. Then major problem ni, okay, kalau macam kita back to the maintenance cost. Kalau kita nak cerita maintenance cost, untuk macam biasa-biasa benda yang tadi kita mention kat atas tu, kebanyakan barang is dalam 1,000 below lah, 1,000 ke bawah. Bushing kecil-kecil semua, DV valve semua, maybe dalam 1,000 ke bawah boleh kau tim lah, boleh settle service, macam setiap 10,000 km atau setiap setahun. Tapi janganlah tunggu sampai 10,000. Kalau biasanya 7,000 ke apa, pergilah just service sajalah, baru RM300. Yang tu semua murah. Yang tu semua tak adalah takut sangat. Biasa macam kereta biasa saja. Cuma sampai kalau ada major problem. Okay, major problem yang macam, katakanlah fuel pump. Okay, fuel pump dia ada 2 biji dalam. Dia ada satu high pressure, ada satu low pressure punya. Ini kalau benda ni rosak, kereta tak boleh start. So, benda-benda ni lah yang akan menyebabkan akan ada ni lah, mahal sikit lah, cost repair tu. So fuel pump ni saya dah tukar 2 kali dah. Satu is kita tukar yang high pressure dah tukar, and then of course baru-baru ni kena low pressure punya lah, tak boleh start lah kereta. So average satu biji tu dalam 1,400 lah. So kalau tukar 2 biji dalam 3,000 lah, dengan labor sekali semua. Tu untuk fuel pump saja. So yang ni dia punya simptom is macam mana simptom dia? I think I ada cerita simptom dia dekat video yang sebelum ni. So kalau you nak tahu simptom dia untuk fuel pump sebelum dia rosak, you boleh tengok lah video yang sebelum ni.
Okay. So yang ni memang tak boleh lari lah. Yang ni kalau you tak tukar, tunggu sampai dia rosak, is memang cerita dia is tepi jalan lah. Kena panggil towing lah. Okay. So fuel pump, major yang akan menyebabkan breakdown. And then of course, yang paling-paling apa, dia orang cerita lah. Dekat mana-mana you tanya, oh gearbox problem. So dia orang panggil is DSG problem. So DSG problem ni biasa dia akan link dengan mechatronic problem. Mechatronic ni lah yang robot yang apa? Yang main clutch semua, yang tolong control clutch dengan gear change semua lah, masuk gear dekat gearbox tu. So mechatronic ni selalu problem. So recently memang diorang try to update the software, diorang try to tukar minyak, pakai minyak jenis yang apa dia panggil mineral oil ke apa semua. Dah kurang sikit lah kita dengar problem. Masih ada problem lagi tapi kurang sikit. Cuma sekarang kita tak berapa risau sebab benda ni, mechatronic ni memang dah so common sekarang. Kalau you rosak, diorang on the spot dia boleh tukar satu biji bagi you. Sebab diorang memang stok banyak mechatronic ni, memang berlambak untuk gearbox, particular gearbox ni untuk 7 speed drive clutch ni, mechatronic dia berlambak dekat market. You boleh cari dari harga 1,000 lebih, 2,000 lebih, 3,000 lebih, hinggalah kalau original punya, baru punya dalam 8,000 lebih. So kalau you nak tukar yang OEM ataupun yang Recon, 2,000 lebih boleh settle problem ni. Daripada dulu time kita dah baru-baru lah. Maybe 10 tahun yang lepas, time kita dengar benda-benda kalau mechatronic rosak, at least you kena spend dalam 7,000, 8,000 macam tu untuk tukar. Tapi slowly diorang dah cari alternatif, diorang dah study macam mana nak repair binatang ni kan. So sekarang kita tak risau sangat. So sekarang kalau mechatronic rosak pun dalam 2,000 lebih macam tu lah, boleh tukar 2-3,000 lebih lah, you boleh settle lah dengan mechatronic yang Recon punya lah. So that one is another thing. And then of course DSG problem is kita relate it to clutch pack lah. Clutch pack semua. Clutch pack ni dia kalau tak tukar, dia tak akan rosak, dia tak akan breakdown lah. Tapi cuma dia akan cause benda yang lain rosak. So kalau clutch pack ni dia dah terlampau rosak, terlampau haus, dia akan menyebabkan flywheel juga rosak. So kalau clutch pack rosak dan dia buat flywheel rosak, itulah jadi problem. Terus kereta, kira gearbox dah consider dah kong dah ni hancur lah, sebab dia dah tak boleh jalan. Dia dah tak ada grip. Sebab flywheel pun dah terbakar kan. So kalau dah sampai tahap ni, then prepare to spend about 5,000 lebih lah. 5,000 lebih untuk tukar flywheel tu lah. Dengan clutch pack. Satu package tu kena sediakan dalam 6-7 ribu lah. Itu worst case scenario lah. Kalau memang you punya clutch pack memang pakai sampai dia kena besi semua, dia kena dia dah tak ada apa, dia punya plate tu dah tak ada, dah apa, jadi dah kena besi kan. So menyebabkan you punya flywheel rosak, then it's consider a big problem lah. Itu memang you kena ready to spend dalam 7,000, 6,000 macam tu lah untuk repair lah. So benda-benda ni yang menakutkan lah. And then of course starter motor. Starter motor ni, okay, dia tak mahal sangat. Cuma dia bagi banyak inconvenience. Kalau starter motor ni, dia biasanya berlaku macam mana? Time you dah stop kereta. Biasanya macam ni lah. You dah sampai shopping complex ke mana, you parking dekat underground parking semua ke mana, B12 ke 15 kan. Bawah-bawah sekali ke apa kan. Lepas tu you pergi beli sayur, beli telur dengan anak-anak semua, dengan keluarga, dengan anak-anak semua. Datang balik, nak start, tak boleh start. Itu biasanya sebab starter motor tu biasa buat you macam tu. Dia memang bagi baiknya lah kan. Macam fuel pump ni semua biasanya tengah jalan. Tengah you bawa kereta, dia mati. So you sadai tepi jalan, you boleh panggil tow truck, senang kan. Tow truck datang tepi jalan saja. Tapi kalau untuk starter motor ni, dia selalu berlaku time you dah stop kereta and then next time you nak start balik. So yang ni starter motor is recommended to change lah, tukar lah. Walaupun dia belum rosak lagi. Tapi rasa agak-agaknya dalam 5 tahun macam tu tak pernah tukar lah. 5 tahun ke berapa kan. Dia tak mahal sangat mana pun. Tak sampai, I think 1,000 macam tu je. 1,000 ringgit macam tu je. Starter motor OEM lah.
Dalam 1,000 macam tu saja dia punya starter motor. And then of course sebelum tu dia ada tunjuk sign sikit-sikit lah. Kalau macam starter motor ni, dia punya sign sebelum dia betul-betul kong is setiap kali kereta you dah panas kan, macam you dah pergi satu tempat, you dah sampai destinasi, you parking, you pergi setengah jam macam tu, you naik balik kereta. Tak sebelum engine tu jadi sejuk lah, masih panas lagi, masih hot lagi. Time you try start, dia hesitate, dia macam baru dia start, then you dah boleh agak-agak, starter motor ni dah weak lah. Then mungkin you dah boleh ni lah, budget nak tukar lah, tukar starter motor. Jangan tunggu sampai rosak lah, sebab kalau masa dia rosak tu memang dia akan rosak di tempat yang tak diizinkan lah. Okay, I think that's almost about it. Okay, so kita cerita sikit lah. So major problem ni untuk saya experience saya, setiap kali you masuk workshop, kalau you dah kena benda-benda ni lah, fuel pump, kira benda-benda besar ni semua, you masuk workshop, at least lah, dia tak lari harga dalam at least cecah 2 hingga 3,000 macam tu. Kalau you ada kena benda-benda menyebabkan breakdown ni, benda major problem ni. So kalau you masuk, ada pun benda masuk, confirm bill akan, ataupun bukan bill lah, dia consider is dia punya quotation lah. So macam kalau dia orang check, okay, fuel pump ni rosak, tapi dia orang check benda lain pula, mungkin dia punya injector pula, injector tak cantik, injector dah weak ke apa benda. So dia selalu macam tu tau, selalu dia ada bagi surprise punya. So tiap kali kita masuk, kereta breakdown, kita masuk, mula-mula cakap fuel pump rosak. Okay, fuel pump rosak dalam 1,000 lebih. And then of course dia check lain benda. Okay, yang ni sekali dengan ni, last quotation tu jadi 3,000 lebih 4,000. So it's up to you whether you nak buat ke tak nak buat. Kalau dia cakap you tak buat, tak boleh jalan, then you kena buat lah, terpaksa lah. Tapi kalau macam bush ni semua confirm. Actually is bush benda bodoh ni, bush ni. Setiap kali you masuk workshop, quotation tu mesti ada benda bush yang rosak punya. Dia tak kisahlah mana kan. Dia harga kecil-kecil lah, tapi dia tambah, cuma tukar bush saja dah 1,000 lebih. Macam tu. So setiap kali masuk workshop je, confirm bill ataupun quotation dia keluar akan cecah 2,000, 3,000, 4,000 lebih macam tu. Benda-benda yang dah worn out ataupun yang dah rosak. Cuma masalah dia, you kena tanya workshop tu whether kalau tak tukar, okay, boleh pakai lagi tak? Kalau dia cakap, yang ni okay lah, tak tukar, dia tak steady je lah, kereta gegar ke apa, steering bunyi ke apa kan, macam power steering dia pun ada boost semua, ada bunyi saja, then it's up to you. Kalau you nak tukar, you tukar. Kalau you tak tukar, you pakai dulu. Tapi ada benda macam fuel pump ni semua, you tak tukar, dia tak boleh jalan. So ini semua terpaksa untuk tukar lah. Tapi ini untuk yang bagi saya, untuk share untuk anda semua yang ni lah. Jangan surprise lah, you masuk workshop, memang dia punya quotation you akan expect 3,000 lebih total. Kalau you tukar ni, quotation tukar 3,000 lebih, 4,000 lebih macam tu lah. Tapi you kena ni lah, kena tanya semua, mana yang urgent semua kena lah. Tapi kalau you loaded, tukar je lah kan, apa masalah. Okay, I think that's about it. Harap dapat membantu anda semua yang tengah mencari kereta ni, ataupun tengah nak decide lah, sebab tak tahu lagi kan. So ini from my own experience yang telah own kereta Volkswagen Passat ni selama berapa? Time beli baru 2011 sekarang dah 13 tahun dah, 12 tahun lah own kereta ni. So far breakdown sadai tepi jalan I think 3 kali ke 4 kali lah, lebih kurang macam tu lah. First thing kena is mechatronic lah. Itu first thing lah, kena mechatronic, kena starter motor kena, and then of course fuel pump lah, high pressure fuel ni. So yang ni yang major problem yang saya kena, yang saya pernah kena selama 12 tahun ni. So you boleh judge lah sekarang kan, whether apa yang diorang cakap dekat luar tu Volkswagen ni reliable ke tak. Tapi you kena bear in mind, kereta saya memang low mileage sebab kita bukan selalu pakai. Kereta kita until now dalam 13 tahun pakai, 12 tahun pakai, dia dah baru cecah 80,000, 90,000 kilometer. So which very very low mileage. Tapi dia tak kisah juga, you low mileage juga pun dia dah kena barang-barang ni semua dah. So untuk mileage I think tak penting sangat, sebab lagi mileage lagi tinggi,
lagi banyak benda-benda ni dah keluar lagi banyak. Diorang kalau tak repair, you boleh dah tahulah. Ke time you test drive, you dah tahu dah kan. Tapi kalau diorang dah repair, then okay lah, you boleh bawa lagi 3-4 tahun lah kan. Macam tu lah dia punya play kan. You jangan pergi beli kereta yang sweet spot 70,000 kilometer. Sebab kadang-kadang diorang sweet spot dia macam 70,000, 80,000. So dia macam kalau 80,000 atau hingga 100,000 semua benda keluar, semua benda yang rosak. So jangan beli sweet spot. You either beli yang mileage tinggi gila punya, and then of course you test lah, mileage 100 lebih 200,000 kilometer punya kan. You test drive. Kalau dia okay, dia tak ada benda-benda simptom-simptom ni semua, then maknanya previous owner dia dah settle lah barang tu, dia dah repair, dia dah buat bushing semua ataupun DSG semua dia buat. Kalau macam yang 50,000, 60,000 tu semua you tak tahu. Sebab mungkin dia tak buat lagi pun, dia tak pernah tukar pun, mechatronic dia tak pernah tukar pun. Maybe mechatronic dah nak kong lah. So actually mileage tu jangan dipedaya lah. Jangan nak cari yang paling low mileage. Saya dulu beli kereta, saya tak kisah mileage. Saya kalau 200,000 pun tak ada hal. Janji kereta tu dah ada maintain. Even kalau you beli 50,000 punya mileage, 50,000 km ataupun 70,000 km, tapi kalau dia tak maintain pun hancur juga, consider hancur juga. Daripada you beli yang 100,000 lebih, 200,000 lebih punya km, tapi dia orang maintain, dia orang ada buat orang ada proper workshop yang jaga kereta dia, tukar parts semua, then it's better lah than a lower mileage yang tak maintain kan. Okay, I think that's about it sebab dah panjang dah video ni. Harap dapat memberi manfaat kepada anda semua yang tengah mencari kereta ni. Kalau ada apa-apa soalan, I boleh komen, and then kalau I tahu, I boleh bantu, boleh jawab, saya akan jawab lah. Harap dapat membantu anda semua lah. Okay, until then, thank you so much. Okay, harap berjumpa lagi. Bye-bye.